Nag-unsa ka anak? Pape. Nag-unsa ka anak ko? Nag-uylap bitaw kong kilid anak. Papi. Nag-uylap akong kilid anak. Say good afternoon to your viewers anak. Papi, say good afternoon to your viewers. Sige na anak. Sige na anak. Dili masigkatog ang bibi. Say good afternoon na anak. Please anak. Good afternoon na ang bat. Na hello guys. Happy Wednesday. So, yan. Nagpahinga si Papi ngayong tanghali guys. So, time check here is around 2 p.m. Ito po ang update ni Papi ngayon. So, once again, good afternoon. So, ito po si Papi guys, nakahiga po sa sahig. Yan, bugnaw manggod ang semento mga palangga. So, muna si Papi guys, naa sa semento gahigda. Good afternoon once again. Please mama. Please mama. Please. Please mama. Please, please. Please, please, please. Please mama. Please, 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 please. Taga Santo, anak, taga Santo. Kabuutan ni mata ah. Grabe buutan na. Lah, bum bum anak. Ha? Gidayon? Manalikod gidayon, nganong manalikod man na? Manalikod ka na? Di pwede manalikod ha. Bunalan ging mamalisa kung manalikod. Paka gyud. Kasabot? Nakasabot ang bata? Paka lagi gis bunal? Ngano gyud? Talikdan alas mamalisa? Tarong anak, tarong. Sige na anak, tarong anak. Nabay ni palit anak og soft drinks. Mao ni gawas ko anak. Talikdan na lang dahil ni mas mamalisa anak. Ha? Nagpalit mas atikati ni mog soft drinks. Maong ni gawas ko anak. Tinuod gid na anak. Papi. Tinuod gid na anak. Nigawas ko anak kay na nagpalit anak. Tarong na. Dali na. Tarong na gigda na. Talikdan lagi gis mama oy. Naunsa naman ni bata talikdan na malangko. Ingon anak nalana papi, imo kung talikdan anak. Ha? Dinalab ni Mama Lisa. Di na tagugwapo. Kay gitalikdan gid si Mama Lisa. Ay, anak lang daay ka. Kalab anang bata aday oy. Nagpahibaw nga magtalikod lang. Kaluoy aning bata manalikod na malaning mama oy. Biyaan na lang ning mama. Nilangaw nak. Dakpa nak. Naluyo ni mong langaw anak. Yan, thank you for watching guys.